Muhaddisun rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi wa fikum fi darni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fadli tapi bab wal judi gawe utai bab jelasan keutamaan atau kekayaan burahan wal judi lan loman fi syahr Ramadan bulan Ramadan. Apa remen ke Sulaiman bin Dawud kangan Nabi Wahab bin Wahab oleh apa para menjadi kan Nabi Syekh bisa Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah nang Abdullah bin Abbas kana Abdullah kaya kula Abdullah kana ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ajwadan nasi loman lomane menungso wa kana nabi iku ajwadan loman-lomane perkara ya kuna ana sawan nabi iku fi Ramadan dalam bulan Ramadan hina yalqon kita ketemu kuwi Kanjeng Nabi saha Jibril wa kana ana saha Jibril kuwi yalqa ketemu saha Jibril kuwi Kanjeng Nabi fi kulli lailatin dalam saben bengi min syahr Ramadan bulan Ramadan payudari isu mongkon dres sapa Jibril Nabi Al-Qur'an kala ngendika sapa Ibnu Abbas kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa nalika ketemu sapa Kanjeng Nabi ing Jibril ya kira temu Nabi saha Jibril alaihi wasallam ajwada luih bagus bil khairi kelawan kebagusan atau ajwadu bil loman bil bagus menerehi dibanding angin al mursalati kang den kirim atau angin kang spoi-spoi cara benae apa Muhammad bin Ismail al-Bukhari kalau ngendika sapa Muhammad ada sanjane so Hafiz bin Amr bin Al-Haris kalau Hafiz kada sana Ahmad ada sana Ma'mar ngawan bin Rasyid man Zuhri ngan ngurwah ngan Aisyah kala Aisyah lama langan ortong laknati so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min laknati laknat itu karo kang disebutan kana laknat ida kana kana qaribu ngati cedak mongso Nabi Jibril lan Jibril alaihi salam yudari saleh terus Nabi Qur'an Jibril kana Nabi ajwada luih loman bil khairi lan bagusan binarai dibanding angin al-mursalati kang den kirim atau angin kang spoi-spoi ya. Kalau yang Abu Abdurrahman aku hadis kata wasok kamberi ku hadis bin Yazid wa kholalan membuahkan hadis babu fadli syahr Ramadan bab menjelaskan keutamaan bulan Ramadan para habarin Ali bin Hujar qala Ali hadatsana Ismail hadatsana Abu Suhail ngabi Hurairah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulina idza dakhala manjing Ramadan putihan muatin buka apa abu-abu jannati lawang-lawang surga wa kullu kan den kunci apa abu-abu nari lawang-lawang neraka wa sufidat lan den taleni sapa syaitan para setan apa remen Ibrahim bin Yakub al-Jauzajani kalau ngendika sapa Ibrahim Hadatsani Ibnu Abi Maryam qala Nabi bin Yazid kan kalau wel Nabi Syihab qala Ibnu Syihab bahwa Ibnu Syihab usulkan Abi Suhail kan Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul idza dakhala manjing apa Ramadan futihat moti buka apa abul jannah dalam surga wa qul qalan kunci apa abun nari lan neraka wa subitalan tentaleni apa syayatin ukira-ukira setan babu zikri ikhtilafi bab jelasakan perbedaan ala zuri fi hadis Abdullah bin Sa'id bin Ibrahim qala ngendika hadatsani kami hadatsana Nabi lan saleh bin Abi Syihab qala saleh para bin Nafi bin Abi Anas ana Abu Sa'id bapak Nafi hadatsani Abu Usad bin Abu sami Abu ngrungu Abu Hurairah ya kula ngendika Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaikum manjing Ramadan futihatin buka babul jahannam suruh babul jahannam lawan jahannam basul syaitan rantai sapa syaitan awara habaran kita semua Muhammad bin Khalid kalau habarat sana Bishr bin Su'aib karena Bishr ngan Zuhri kalau Zuhri hadasan ini insun sapa Ibnu Abi Anas maula Tamimi kan budak mereka Bani Tamim ana Abu Usad bapak Ibnu Abi Anas ke atasnya Abu Usad Abu iku sami ngrungu sapa Abu Hurairah ya kula Abu Hurairah kala ngendika Rasulullah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ja'ana keteka Ramadan futihat dibuka Abu Rahmat abalang rahmat wa kang ucap Abu jannati lawan jahannam wasusulat dirantai apa syaitan apa Rabi bin Sulaiman hadisnya Ibnu Wahab ini setuju dengan Ibnu Syihab karena Ibnu Abi Anas Abu Usad Ibnu Abi Anas hadisnya Abu ing Ibnu Anas anu satane Abu iku sami Abu Hurairah ya kala Abu Hurairah kala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana nalika ana Ramadan futihat dibuka babul jannati wa kullu katin kunci babul jahannam la jahannam wasusulat wa syaitan riwayat Ibnu Ishaq bin Zuhri Abarana Abdullah bin Sa'id hadatsana Ami qala hadatsani Abi ngan Ibnu Ishaq kan Zuhri kan Ibnu Abi Anas
Ngan Ibnu Abi Anas ngan Nabi Bapak Ibnu Abi Anas ngan Abu Hurairah ngan Nabi sallallahu alaihi wasallam hala majul syahr Ramadan futiku abu jannat ila surga wa qul kan ucap abul nari lan roko sedana syaitan kolang buang Abdurrahman atau hadisnya ini mana ya hadis Ibnu Isa ya khaton salah walam ya seorang rungu sapa ya Isa Ibnu Isa seorang rungu ing hadis Ibnu Isa min juri waso kabener iku hadis takon di sapa dikrus putar njelasaken kita human hadis apa rewen Ubaidullah bin Sa'id kalau disebut itu hadis Nabi kalau mi hadasane Abi ngan Abi Isni Sa'bi Sa'al bin Zakaro nyebulan sama Muhammad dan jelas Muhammad bin Muslim ngan Uwais bin Abi Uwais ngati bani yang ati bani Taim ngan Anas bin Malik ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada taiki Ramadan qad temen teko kum sira kabeh tu fa dibuka fi Ramadan apa abul jannah lang surga baul tu lawat ing kunci Ramadan apa abun nar lang neraka watul salat rantai jan Ramadan apa setan kalau Abu Abdurrahman itu hadis khaton salah. Babu ikhtilaf bab itu pendapat ngalamak mar fi dalam hadis qala Abu Bakar bin Ali qala hadatsana Abu Bakar bin Sa'id qala hadatsana Abdullah Amr Zuri ngan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yurahibu yo den senengi sapa Nabi fi qiyam Ramadan dalam jumenengi bengi Ramadan min ghairi ngazimati sing tanpa wajib qala itu Nabi ida ta'ala manjara Ramadan fi babu jana langsung ketika babul jahim aja usul karate fi dalam Ramadan apa salah surante arsal marsal hadis Ibnu Mubarak Abu Hurairah kita Muhammad bin Hatim kalau Muhammad bin Musa kalau sani kalau usaha panang Abdullah Amr bin Zuri Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ida ta'ala manjara Ramadan fi babul rahmatillah rahmat wa kulo katakan coba babul jahannam lamai jahannam wa susutin rantai apa setan Abu Hurairah bin Hilal kalau bisa sana Abdul Walid ana Ayub ngan Nabi kelapa-kelapa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atan kanikum sira Ramadan syahrun yaiku bulan mubarak konten berkah farodo majiban sawa Allah azza wa jalla alaikum atas sira kabeh siamahu ing muasani syahr tuftau dan buka fina sira babul sama langit patula iku ing dalem syahr Ramadan babu jahim lawange jahim waktu lagu lanten kunci ini Ramadan apa maradatu syaitani ya durakane setan lillahi Allah fi dalam lillahi Allah fi dalam Ramadan lailatan bengi khairul lebih bagus min alfi syahr dibanding 1000 sasi man sapane wong huri makanten alang-aling man khairuha ing bagusane lailatul lailah faqad huri makanten alangan saman kebagusan kang akeh Akhbar yang Muhammad bin Mansur kalau Muhammad ada sana suwa-suwa yang ngato-ngato ni Said karena ngarfajah ya ngafajah ngudna tilik sapa kita ngubah-ngubah pen farqat fatada karena mongko cerita-cerita kita asyara Ramadan faqala ngendika sapa ngutbah ma tadakarun maing apa tadakarun para jelas cerita nyeritakan sira kabeh Alhamdulillah sira kabeh. Laku lang coba kita sahur Ramadan kalau ngendika sungut pasam itu Rasulullah SAW ya Rasul. Tuftau dibuka fi Ramadan apa abwabul jannah lang surga lauten kunci fi Ramadan apa abwabun nari lang neraka. Wa tughallu lan den rante fi Ramadan apa syayatin wa syaitan wa yunadi la undang-undang. Sapa munadin wong kang undang-undang kula lailatin saben bengi ya bagil khair wong kang golek kebagusan. Haluma rene sira wa ya bagi syarih wong kang golek keelekan aksor ngering kesosira ing syar qala Abu Abdurrahman hadza hadis khato salah apa Muhammad bin Bashar qala Muhammad sana soba ngatok-ngatok bin Sa'ib kan ngarfa aja qala qala kudoni fi baitin ida umma fi bait ngut bin farqat para tungar pensiun anu hadis yen hadis wa kana sura julang wa kana sapa ngubah iku rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka ana wa satamene ngubah iku ala lu berhak hadis iklan hadis min bani sufahata sama jelas ora julang ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi di Ramadan tuftau dibuka fi Ramadan apa abu samelang lain batu laut ing kunci dalam Ramadan apa abu nari lawan neraka wa yusofa dulanten taleni fi dalam Ramadan apa hulu syaitan maritin kang duraka wa yunati undang-undang samunati wong undang kula lain bengi ya talibal khairi kang golek kebagusan halu marene sira wa ya talibal syari kang golek keelekan amsik nahan sira sing keelekane babu rukhsa fi ayu kala yen to diucapaken li syahri Ramadan kanggo bulan Ramadan apa Ramadan abarna nyerita saya Iskandar bin Ibrahim kala sabana Yahya ngan Said kala Yahya
Anbana sapa sapa Muhalab bin Abi Habibah wala anbana kita Ubaidullah bin Sa'id kalau Ubaidullah hadatsana Yahya bin Muhalab Nabi Habibah bi qala Habibah para ini sah Hasan Nabi Bakra Nabi sallam qala bila yaqulana ujung ucap temen sira ahadun sira kabeh sumtu puasa Ramadan wala kumtulan ora jumeneng ingsun Ramadan kula Ramadan wala atir ora ngerti ingsun kari ora sengaman atanzia atas giata ing nucaken kalau tamu ucap sama labuda harus min waflatin saking lali warok datilan turu alhamdulillah lafale hadis gule Ubaidillah kang Abdillah apa yang Imran Yazid bin Khalid kalau dia sapa Imran ada sanya Suhaib kalau Suhaib akhbar ini Ibnu Jurayj kalau Ibnu Jurayj apa ini ngato-ngato kalau ngato sami itu ngurung iso Ibnu Abbas yuh birawi habir Ibnu Abbas naik kita kalau dia Ibnu Abbas kalau dia Rasulullah SAW limroatin marang wong wadon min ansor wong ansor ida karena likane ana apa Ramadan fa'tamiri mongko ngumroh sira ing dalem Ramadan fa inang ngumrotan mau sing ngumroh ing dalem Ramadan iku tak dilumbandingi apa ngumroh Ramadan bandingi hajatan haji babu ihtilafi ahli afaq tibab jelasan perbedaan ahli wilayah atau ahli daerah ya ahli tempat-tempat firu yatin dalam ningali bulan akhbar nang kita sapa Ali bin Hajir kalau ali hadan santasana Ismail hatasana Muhammad ibnu Abi Harmalah kalau nang sapa Muhammad apa rahane iso kurep ana fadl bangas fadl hu ing kurep ila Muawiyah marang Abi Syam kalau nang sapa Bakal mengondikan sapa kurep qadim tukang sun asam fa qado itu nekane ingsun hajatahe ing hajate Fadl wastahala lan wis mancing tanggal ngalih sapa hilal Ramadan tanggal Ramadan wa ana sing bisa misafaro itu ning ingsun al hilal ing tanggal Lailatul Jumat suma qadim tukang ingsun Madinah fi akhir bulan Fasalam kota aku nih sama Abdullah bin Abbas sumada karon jelasan sapa Nabi hilal ing tanggal faqalam dia Ibnu Abbas mate kaparwa itu ningali sirabe aku lutangi sira ana ningali tanggal Lailatul Jumat malam Jumat oleh Ibnu Abbas anda disira karo ayat ningali sira hilal Lailatul Jumat ibang Jumat aku lutangi ucap iso nang ya waro alan ningali hilal sana semenungso fasomo kamu asen semenungso wasoma puasa Muawiyah orang dikau sapa Ibnu Abbas lakin tetapi ro'ana ningali sun hilal Lailatul Sabti malam setu fala tazalu mongkoram larane sira tasum puasa sira hatta nukmila sing nyempurnase uta salah 30 yawan dinane aonaro to ningali sun hilal bakul tung ison awala taktafi ana to orang alap cukup sira piro yati Muawiyah kelawan ningaline Muawiyah ing hilal wasabil kancangan Muawiyah kala ngendika Ibnu Abbas lah ora kata kaya iki ora ngetut nasak wong amaro perintah kita Rasulullah SAW ya kita harus menyesuaikan hilalnya daerah masing-masing kita karena babu nggak boleh kita di Indonesia belum tanggal Amerika sudah tanggal kita melu puasa enggak babu kali syahadati rajul babu kabuli syahadati bab dan terima persaksiane wong lanang al wahid hiji ngalah hilal Ramadan ing atase ningali tanggale bulan Ramadan wa dzakar wa dzikr sebab fi dalam hadis dengan Sufyan ngala Sufyan hadis sama ilahi samak awrani Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Rimzah olehnya kalau dia sahabat Muhammad kata abana al-Fadl bin Musangan Sufyan bin Asim simangan sing kirim-kirim Ibnu Abbas kalau Ibnu Abbas jatuh sahabat Arabi ila Nabi marang Nabi SAW faqala tangan Arabi ra'aitu ningali ingsun anjeun Nabi adilan tanggal faqala Nabi atasyhadu ana naksani sira kan sunekan la ilaha illallah wa anna Muhammad Abdullah wa Rasulullah qala jabi sawara Arabi nangap yo fana ta undang Nabi an tegese sumu padha puasa sira kabeh abar kita sama Musa bin Abdurrahman kala Musa sana Husain bin Zaid dengan sama simangan kirim-kiriman Ibnu Abbas jatuh ke Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ngendika sapa Arabi absurdu ningali ingsun alilain tanggal alailatin dalem mau bengi kala Nabi atas ya itu ana tangsane sira an la ilaha illallah ora pangeran kecuali Allah wa anna Muhammad nabi rasulullah kala jabi Arabi nang ya bersaksi kala Nabi ya Bilal bil adzin
aweh ngerti sira ina menungso faliasum puasa menungso boten besok apa Ahmad bin Sulaiman Nabi Dawud hasuban dengan simangan Ikrimah mursal haiku hadis mursal akhbaranya Muhammad bin Hatim bin Nuaim al-Misisi qala Hatim abana Ibn bin Musa al-Marwazi qala abana Abdullah bin Suban dengan simangan Ikrimah mursal arba'na Ibrahim bin Yaqub qala bin hadatsana Sa'id bin Sabib Abu Usman kana Abu Usman ku syaikhan wong tuwa saleh kang saleh kita rasus kalau yang tiga sapa kalau yang Sa'id bin Sabib anba'ana jenenge sapa Ibnu Abi Zaidah ngan Husain bin Haris al-Jadali ngan Abdullah bin Zaid bin Khattab ana usatune Abdurrahman bin Zaid bin Khattab anu Abdurrahman iku Khattab Abdurrahman semono sapa yaumin dina alat dina ya yusaku kang den ragoni atau den mangmangi fi dalam dina faqala sapa Abdurrahman ala elingo ini ingsun jalas tulunggu ingsun ashabana Rasulullah ing pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altu taun ingsun ashab Rasul ya wa anna usatana ashab Rasul iku hadatsu baru nyritakaken sapa ashab Rasul ingsun ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sumu puasa sira kabeh ru'yati krana ningali hilal waftiru mukah sira kabeh ru'yati krana ningali hilal wa suku lan padha ibadah haji sira kabeh lah krana ningali hilal fa inhum mung kalamun den mendungi ngalih sira kabeh fa milu mongko nyempurna sira kabeh salah 30 fa insyaida fa insya mongko lamun naksani syahidene wong saksi loro fa sum puasa sira kabeh waftiru lan mukah atau bodo sira kabeh babu ikmali sabana bab nyempurnaaken bulan Sa'ban salah senai 30 dina ida kana likane ana apa hukumatan mendungi wa zikru tilafil nyebutan tilafin yang penyebutan perbedaan kang ngutip hadis ngan Nabi Hurairah saing Abu Hurairah Muhammad bin Sa'ban Muhammad bin Ziyad ngan Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu puasa sira kabeh ru'yati kana ningali hilal wa aftiru mukasra bil ru'yati ningali hilal wa in huma lamun mendungi sira kabeh apa syaru sasifa fa ngadu mau ngitung sira kabeh salah sina ing dadi 30 dino ne enggak para Muhammad bin Abdullah bin Yazid qala Muhammad Nabi qala bi hadatsana warqa an subhan Muhammad bin Ziyad Nabi Hurairah qala ngendi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu puasa sira kabeh ru'yati krana ningali hilal wa afdiru muka sira kabeh ru'yati krana ningali hilal wa in huma maqalatan mendungi sira kabeh fa faqduru moko ngira-ngirakna sira kabeh salah sina ing dadi 30 bab zikri ikhtilaf bab jelasan perbedaan ala zuhri ngantai zuhri fi hadis ini lagi hadis abaran yang sama Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Aisyah berqala dia sama Muhammad hadatsana nyebut Sulaiman bin Dawud qala hadatsana nyeritani Ibrahim dengan Muhammad Muslim dan Sa'id bin Musayyab dengan Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul idza ra'aitum nalikane ningali sira kabeh hilal tanggal fasumu monggo puasa sira kabeh wa idza ra'aitum nalikane ningali sira kabeh ya ing hilal faftiru monggo bodo medhot mukah ya bodo maksudnya wain huma kalau den mendungi sirabe fasumu puasa sira kabeh salah 30 apa yaman dinane apa namanya Rabi bin Sulaiman kalau ngerti sapa Rabi hadatsana Ibnu Wahab bin Qalib bin Habar ini Yunus bin Ibnu Syihab bin hadatsani Sa'id bin Abdullah ana Abdullah bin Umar kalau Abdullah sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah idza ra'aitum nalika ningali sira hilal tanggal fasumu mongko padha puasa sira kabeh wa idza ra'aitum ningali sira hilal wa aftiru mongko sira kabeh fa inuma mongko den mendungi nalika sira kabeh faktur mongko ngira-ngira sira kabeh lahu marang hilal ing dadi 30 Abraham bin Muhammad bin Salamat bin Haris bin Miskin akhiratan macaken ing hadis anu istilah sumurun wal Abdullah la hadis kula kanggone Haris ngan Ibnu Qasim ngan Malik kan Nafin Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku zakar jelasan Rasul Ramadan pokoke nang Rasul lan tasumu aja puasa sira kabeh hatta tarau sing ningali sira kabeh al hilal tanggal wala tuftiru aja mukah sira kabeh hatta tarau sing ningali sira hilal bain huma mongko den mendungi sira kabeh faqaturu mengira-ira sira kabeh lahu kanggone puasa ing 30
babu dzikri ikhtilafi utai bab jelaskan perbedaan ngalang Ubaidillah bin Amr ngalang Ubaidillah bin Amr fi hadal hadis Abu Amr bin Ali qala di Amr hadatsana Yahya qala hadatsana Ubaidullah qala Ubaidullah hadatsani Nafi ngan Ibnu Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi la tasumu aja puasa sira kabeh hatta tarau sing ningali sira hilal wala ta'aftu wal tuftiru muka sira kabeh hatta tarau sing ningali sira hilal wa ain huma dan mendungi alaikum sira kabeh faqduru mau ngira-ngira sira kabeh lahum marang hilal ing 30 apa ningali Abu Bakar bin Ali sahib al-Himsa yaiku ulama Himsa kala ngendika Abu Bakar hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala Abu Bakar hadatsana Muhammad bin Bishr qala Muhammad hadatsana Ubaidullah Nabi Zinad jangan araj Nabi Hurairah qala Abu Hurairah qala jelas Rasulullah al-hilal tanggal faqala Nabi idza ra'aitum nalika ningali siraping hilal fasumu mongko puasa sirabe wa idza ra'aitum ningali siraping hilal faftiru mongko sirabe fa numma mongko lamun den mendungi alaikum sirabe fa itu mongko ngetung sirabe salah sine 30 dina babu dzikri ikhtilafi bab jelasan perbedaan ngalang Amr bin Dinar fi hadis sing fi hadis Ibnu Abbas hadis Ibnu Abbas fi dalam hilal aparana ning Ahmad bin Utsman Abu Jauza Ibnu utawi Ahmad iku sikotun kang sika Basrin kang ahli Basrah aku Abi Ngaliyah yo sedulure Abu Ngaliyah kala ngendika sapa Ahmad ya Ahmad abanya kita Haban bin Hilal kalau di Haban hadatsana Ahmad bin Salamah kana Amr bin Dinar kana Ibnu Abbas bin Abbas kalau di Rasulullah SAW sumu puasa sira kabeh riwayat kana bulu ning waktu rumu sira kabeh riwayat ningali hilal wa ing mengko den mendungal sira kabeh faqmilu mengko nyempurna sira kabeh data ing etungane bulan salah sine 30 para barang kita semua Muhammad bin Abdullah bin Yazid kalau di Muhammad hadatsana Sufyan kan Amr bin Dinar kan Muhammad bin Hunain ngan Ibnu Abbas kala Ibnu Abbas ajib tu gumune ingsun memang sewong ya takadamu kang disiaken sapa man kowe urung masane bodos-bodos masane puasa-puasa ben entuk surga dhisik ya asaro isah sing kala ngendi supaket kala ngendi sara susah ida raaitu nalika ningali sirabe hilal ing tanggal sumu puasa sirabe wa ida raaitu ningali hilal faftiru muka sirabe wa in umma kala den mendungan sirabe fakmilu moko nyempurna sirabe ing idata ing etungane bulan salah sinaing dadi 30 babu dzikri ikhtilaf itu bab menjelaskan perbedaan ngal Mansur ing atase Mansur fi hadis Rib'i fi dalam masalah hilal apa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq bana jar-jaringan Rasulullah Rib'i bin Abi Hiras ngan Hudzaifah bin Yaman kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu jon disina sira basyara hatta tarau sing ningali sira al-hilal tanggal qabla sadurunge syahr au takmilu ta nyempurna sira ing tata ing hitungane tanggal sumu mongkon nuli puasa sira kabeh hatta tarau sing ningali sira kabeh hilal tanggal au takmilu ta den sempurna atau takmilu ya utawa den sempurna sira kabeh ngidate ngitungane qabla ing dalam sadurunge ro'a hilal apa Muhammad bin Bashar wal Muhammad hasan Abdurrahman kalau Abdurrahman hasan Sufyan Mansur ngaribi ngan apa di ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ngendika sobat di ashab kalau ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqatimu jon dhisikna sira hilal tanggal ya asyara bulan halatu milu nyempurna sira kabeh kalau ngidate ngitungane bulan atau ningali sira hilal tanggal sumasumul poso sira kabeh wala tuftira jemukah sira kabeh atau sing ningali sira kabeh hilal tanggal auto milu den sempurnakan sira ngidate ing etungane bulan salah sini dari 30 arsalam mursalakan hati sapa Hajjaj bin Arqah bareng Muhammad bin Hatim wal hadatsana Hajjaj hadatsana Abdullah bin Hajjaj bin Arqah dan Mansur ngan ribi kala di Rasulullah sallallahu idza raaitum nalika ningali sira kabeh al-hilal ing tanggal fasumu mongko puasa sira kabeh wa idza raaitum ningali sira hilal faftiru muka sira kabeh wa in huma lan mendungali sira kabeh waqtimu nyumra sira sabengane Sa'ban salah 30 illa antaron kejaba yen to ningali sira kabeh hilal tanggal qabla dalika sadure mengkono salasina summa sumur poso sira kabeh Ramadan salah 30 illa antara kecuali ningali sira hilal tanggal qabla dalika sadurunge sempurane Ramadan salasina bareng Ismail bin Ibrahim wa hadatsana Ismail bin Ibrahim qala ya sapa Ismail hadatsana Hatim bin Abi Shaghirah yang si Masih bin Harb kan Ikrimah qala hadatsana Ibnu Abbas ngan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sumu puasa sira kabeh ruyati qur'an ningali tinggal waktu rumu sira kabeh ruyati qur'an ningali tinggal fain halam kalamun ngalang-alangi bainam sira kabeh apa sabun mendung fakmilu menyempurna sira kabeh ngidata ing etungane tanggal ya wala tastaqbilu aja ngadep sira asyahra ing bulan istiqbalan kelawan
madhep puasa sunah ya. Aja di sini. Hadasana akhbarana kalau hadasana Abu Ahwas dan si Mas Mani Ibnu Abbas kalau itu Rasulullah SAW la tasumu aja puasa sira kabeh kobra Ramadan sumu puasa sira kabeh ruyati krana ningali bulan waftir mukasira li ruyati krana ningali hilal bulan wa in halamun ngalang-alangi auduna antara hilal apa hoyayatun ya nah, pokoknya itu mendung fakul nyumra sirabe ing bulan salah sene dari 30 bab bukan bab jelas piro asyahrus sasi. Waktu disebut wati kru istilah filan sesasi itu berapa hari sih? Wati kru istilah filan jelaskan perbedaan ngala zuri fi khabari hadis ngana Aisyah. Apa harona Nasr bin Ali al-Jahdomi kalau Abdullah hadis nanjir kita soal Ma'mar menjadi dengan orang-orang Aisyah aksama sumpah Rasulullah an layat kula yen ora manjing sana pingalan isa karo Nabi sallallahu alaihi bisa mengkomanggon Nabi dengan ing sangang dina wangi seruna 20 asa ya koto ingsun alai sana ta ora ikut kunta temen sira Nabi alaita sumpah ilak sira saharon sesasi fangat tungkong ngeteng-ngeteng soal Madinah tis nganing 20 kala ngendika Rasulullah sallallahu asyharu tai sesasi ikuti ngun 20 salik ya apa Abdullah kita Abdullah bin Sa'id Nabi Ibrahim kala ngendika Abdullah hadas nami kala nami hadas Nabi abingan saleh salengan Ibnu Syihab bin Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Sa'ur hadas nyeratan sapa Ubaidillah ing Ibnu Syihab tahwilu sanad pindah wa akhbarun iki sama Amr bin Mansur wala Amr hadas akan bin Nabi karena apa dan suami saya dengan Zuri akhbar Ibnison Abang Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Sa'ur dan Ibnu Abbas kalau Ibnu Abbas lam azal ora leren-leren ing seniku hari sono kang banget seneng an asal yang tetap ning sing Umar bin Khattab nganil mar'atane wong wadon loro min azwaji Rasulullah sing karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alataini yaiku mar'atain ya mar'atain kala ngendika sapa Allah lahum marang mar'atain intatuba lamun tobat sira loro ila Allah faqad sahad mongko condong apa ing elek apa kulubate sira kabeh wasakon kangen sapa wasakon kangen sapa Ibnu Abbas al hadis wa kala ngendika Nabi hadis fatazala mongko misai sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misau karo Nabi min ajli dzalika sing arai kula tegurane Allah akhina afsyat nalikane ngelahiraken atau nyebar-nyebaraken hu ing zalik sapa hausa ilang Aisyah tisngane misah tisngane soal diluwang 20 lailatan bengine kala diluwang Aisyah wa kanono ya kala ngendika so Nabi ma'ana ora iso iku bidahil kang mancing alihina ing atase nisa syahrun sesasi min sidati mujidati sangi bangete nemu nesune Kanjeng Nabi ngalihine ing atase nisa hina hadasane nyeritakan hu ing Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahunaing hadis atau beritane nisa bala mamadong lewat opotis kun sama wang sing 20 letan bengine ta halaman Nabi ngalai Aisyah fa badang awiti Nabi biang Aisyah fa kalau dia lahu marang Nabi sama Aisyah Nabi ina sira kot kuntano sira iku alaita sumpah ilak sira alaita sumpah ilak sira ya Rasulullah Rasul Allah ta'ala kula yen ora manjing sira ana ing sahrun sasi wa ina sakita iku asbahna manjing asu kita mentis ngene iso wae 20 apa laten bengine nang utung-utung isun ing tis ngan wangi srin ngadadan etungane paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ikuti ngun 20 apa laten bengine babu dzikri khairi khabari Ibnu Abbas uti bab jelasaken hadis Ibnu Abbas ing dalam Ramadan abarana ya nyeratan Islam Amr bin Yazid dengan Ibnu Amr Ibu Yazid Al-Jarmi Al-Basri dengan Bas sekolah di Bas atasnya subhanahu salama Nabi Hakam Nabi Ibnu Abbas kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan iso bang Jibril alaihi salam qala ni Jibril asyaru saya ikuti kun 28 yaum dinane apa yang kata Muhammad bin Muhammad wa ada menjelaskan sama kalimat-kalimat mana kalimat hadis sana yang nyeritain subah ngan salama qala salama sami itu urus rabah hakam Ibnu Abbas kalau ngendika Rasulullah sallallahu asyharu taisasi ikuti ngun 28 yaum dinane babu zikril ikhtilaf bab jelasan perbedaan pendapat ala Ismail bin Khabari Sa'id bin Malik hadis Sa'id bin Malik fi dalam Ramadan hitungan bulannya kabarnya Aisyah bin Ibrahim kalau ada sana Muhammad bin Bashar dengan Ismail bin Abi Khalid dengan Muhammad bin Sa'id dengan Nabi Waqqas dengan Nabi Bapak Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqqas
jangan Nabi bapak Muhammad ngana Nabi sallallahu Nabi Nabi kudoroba ya ngumpulakan sama Nabi biasa Nabi yang lalu orang kata sila wakolang tiga Nabi ya kalau Nabi asyahru taisasi ku hakada kaya iki wa hakada kaya iki wa hakada kaya iki wana kos ngurangi sama Nabi fisali nomor telu isbangan ing driji siji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asal Suhaid bin Nasr kolanya Suhaid bin Bana jadi Abdullah bin Ibrahim Ismail akan Muhammad ngan Sa'id Nabi sangat sangat kalau Nabi kalau di Rasulullah hakada kaya iki wa hakada iku yakni amanat singatan ing sama 20 rawayan Yahya bin Sa'id wa gharu sanis Yahya bin Ismail Muhammad bin Sa'id ngani Nabi sallallahu alaihi wasallam awar Muhammad bin Sulaiman kalau Muhammad bin Ubaid kalau ada Ismail Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqqas kalau dia Muhammad kalau dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asharu sasibu hakada kaya iki wa hakada kaya iki wa hakada wa safaqalan nepukaken sama Muhammad bin Ubaid biya dengan Muhammad yat bangu hale ngiringaken beriringan ha ing yat salah sampeyan telu sumaqobado nuling gegem sama Muhammad fisari nomor 3 al ibham jempol ali sura kiwe. Jadi yang ketiga berarti kan mung songo tok. 10 songo. Songo likur kala Yahya bin Sa'id. Kulo Ismail dengan Nabi Ismail kolang dia sapa Ismail. Kolang dia Yahya. La ora saka abi. Babu zikri bab jalan perbedaan ngala Yahya bin Abi Katsir fi khabari Abi Salamah di sana Abi Salamah fi dalam jumlah bulan hitungan bulan hadasana jelas Abu Dawud kalau Abu hadasana sahru kalau hadasana ali bahwa ali ibnu Mubarak kalau Mubarak hadasana Yahya bin Abi Salamah Nabi Hurairah kalau Abi Hurairah kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrut sasi kuyatis ngan sawatis guna wangi 20 wayang kuno ana apa salah 30 faida roa itu mungkin ngali sirabu ing hilal fasumo poso sirabe itu ratu menawa hilal waftiru muka sirabe wa inhu malam den mendungali sirabe fakmilu mongko nyempurna sirabe lang data ing hitungane bulan tanggal bareng Abdullah bin Fadlah bin Ibrahim qala Muhammad hadatsana Muawiyah tahwilu sanad wa an bana akhbar Ahmad bin Muhammad bin Mughirah qala dia sapa Ahmad hadatsana Utsman bin Sa'id bin Muawiyah wal Abdullah bin hadis lahu kanggone Sa'id ngan Muawiyah ngan Yahya bin Abi Katsir ngan Abu Salamah ing Yahya ana Ustaz Nabi Salamah Gus Abu Salamah Abdullah bin Umar ya pun Ibnu Umar sami itu ngurungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyarut isasi ikuti kun songo wangi 20 abar Muhammad abar ini kita sama Muhammad bin Musa kalau Muhammad sanad Abdul Rahman ngan asal poin kuis kan Sa'id bin Amr ngan Nabi Amr ngan Ibnu Umar kan Nabi sallallahu alaihi inna ummatan satune umat iku umiyatun ora bisa maca nulis lanak tubuh ora iso nulis sama kita oleh nasi ora iso ngitung itu asyarutisasi utai sesasi iku hakada wa hakada salah sampeyan telu hatta zakaro sing jelasan sapa Nabi tis ngaring 20 aparane kata Muhammad bin Musa apa Muhammad bin Basar Muhammad bin Sobah Aswad bin Qais kalau Aswad itu Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Abi As ana Usaid bin Sa'id bin Umar riwayat Ibnu Umar kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi inna asal kita iku umat umiyatun kang ora bisa maca lan ora iso nulis lan nasib ora iso ngitung iso lan ora iso nulis kita wa syahrutisasi iku hakada kaya iki wa hakada iki wa hakada iki wa angkoda bundeli sapa kanjeng Nabi alaihi jempol misalnya nomor 3 wasahu saya hakada kaya tamam masalah sempurnane 30 wal akhbar Muhammad bin Abdul A'la wala Muhammad hadatsana Khalid qala hadatsana Subah Jabala ngan Suhaib ngan Ibnu Umar kawani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi asyahrutisasi wa hakada kaya iki bahwa soalnya nyifati subhan sifatin jabal dengan sifatnya bingung sifat Ibnu Umar Ibnu Umar ikuti ngon wae sing sallallahu fi ma perkara akan jelasaken sapa Ibnu Umar bin soni'ihi sing penggaweane Kanjeng Nabi martan lambaran bias bangi ya kelawan
driji tangan loro Nabi wa naqas ngurangi so Nabi misalnya dalam kang nomor 3 isbangan ngurangi 1 driji binaso pingi yati saya driji-drijinya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam aware Muhammad bin Musa kalau Muhammad atas subah subangan Uqbah Uqbah yakni amanang Uqbah ibnu Quraish kalau dia Uqbah sami itu ibnu Umar ya ibnu Umar kalau ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaru ta sasikutis mun sanga wangi senrang bolo babul hisi bab dorong atau nyemangati ngala sahur ingatane sahur kon sahur ora gelem ya dorong kon sahur ya hadatsana Muhammad bin Bashar qala Muhammad hadatsana Abdurrahman hadatsana Abu Bakar bin Mayas kana sungase bin Zirin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu pada sahur sira kabeh fa inna fi sahuri mongko satene dalam sahur barokatun berkah wa noco ki hadis Abdullah bin Sa'id kabarnya Abdullah sapa Ubaidullah bin Sa'id qala hadatsana Abdurrahman Abi Bakar bin Mayas ngasungase bin Zirin kan Abdullah bin Abdillah tasakharu pada sahur serabe walang Ubaidullah Allah adir orang isun kaya kepiala Abdullah fale hadis apa yang kalau hadasana jadi Abu Ngawana dengan kota-kota dengan Abdul Aziz karena ada sana sekolah Rasulullah SAW tasakharu pada sahur serabe baina fi sahuri mawasani dalam sahur barokatun berkah babu dzikri ikhtilafi di penjelasan perbedaan ngalang Abdul Malik ibni Abi Sulaiman adalah hadis lagi hadis sahur apa nih ngali bin Sa'id kan jari-jari saya kalau ngendika sapa ngali atas menjelaskan Abu Rabi kalau biro hadasan Mansur Nabi Aswad karena Nabi Abdul Malik Abi Sulaiman kan atas Nabi Hurairah kalau Nabi Hurairah kalau Rasulullah SAW tasaharu pada sahur sira kabeh baina fi sahuri wa dalam sahur barokatun berkah apa nama Ahmad bin Sulaiman kalau hadasana Yazid kalau Yazid ban Abdul Malik bin Abi Sulaiman kan atas Nabi Hurairah kalau biro tasaharu wa sahur kabeh baina fi sahur barokatun perkara marngati apa Ibnu Bilal bin Abi Alilah aparnya Muhammad ngamber bin Ali kalau ngamber hadasana Yahya kalau hadasana Ibnu Abi Laila bin Langan atau Nabi Hurairah Nabi sallallahu Nabi tasawur apa bin Nabi sahur barokah berkah aparnya Abdul bin Wasil bin Abdul Ala kalau ngendika sapa Abdul A'la hadasana Yahya bin Adam kan Yusuf Ibnu Abi Laila kan atau Nabi Abi Hurairah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu pada tasawur sahur barokah berkah aparnya Zakaria Yahya kalau hadasana apa kalau bakar hadasana Muhammad bin Fadl hadasana Yahya bin Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Hurairah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazaharu pada sahur sira kabeh baina fi sahur barakatun berkah kalau Abu Abdurrahman hadis Yahya hadis Abi Sa'id hadis isnad sunan hada iku hasan bagus wa huwa utawi hadis mungkar wa abatin sunayakuna yen tono pol gholatu kesalahan iku min Muhammad bin Fadl teko saking sisi Muhammad bin Fadl babu takhir sahur bab nunda atau ngakhiraken sahur wa zikri ikhtilaf dalam bedakan perbedaan ngala zirin ngatasi zirin fi dalam hadis takhir sahur abarani Muhammad bin Yahya bin Ayyub kalau Yahya bin Abi kalau baik ada sana Sufyan dengan bin Zirin kalau orang dia Zirin untuk insul li Hudzaifah ayu sangat menjadi waktu tasahar mengarah Rasulullah sallam orang dia sahabat Hudzaifah wa tawi sahur kana haru tawan ila ana sahur serangeng kolam tatlu turun metu serangenge kabar Muhammad bin Asr kalau Muhammad kalau Muhammad sana soba angan ganti kalau ngati sampai itu Zirin bin Hubais kalau Zirin tasahar sahur semangat Hudzaifah summa kharajna nuli metu sawa kita ila salat dakolang di halaman ataina kali kita masih di salat kita rakaat wa uqimaten qomate wa salat walai sarana bainahuma dalam antara salat mau apa ila gunai hatan coba sedela apa rewane ngene kita sama Amr bin Ali kalau hadasana Muhammad bin Fudail kalau Muhammad hadasana Abu Ya'fur kalau hadasana Ibrahim Sila bin Zufar kalau dia sila tasahur sari semangat Hudzaifah summa kharajna metu salat ila masjid fasolan salat kita rok ngatain fajar semua uqimat wa taniku mate wa salat fa solaina mongko salat kita ing subuh babu qadri mau tiba kira-kira waktu tasahar baina sahur antara sahur
Wa baina salat antara salat subuh apa kan kita Aisyah bin Ibrahim qala hadatsana qala hadatsana Isa kata tangan sana dengan Zaid bin Thabit qala kita seorang sahabat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ila salat kulo insun kaming pira kana ana apa bainahum antarane sahur lan salat qala ndika sapa Zaid qadroma kira-kirane wektu yaqra'u maca rajulana hum sinang sakataban ayate babu zikri tapi jelas perbedaan ikhtilaf Hisam ya bisa bahasa saya dengan ngalak kota teh kota fi dalam hadis sahur akhbarani Ismail bin Mas'ud qala Ismail hadatsana Khalid qala hadatsana Hisham qala hadatsana kota mani Anas bin Zaid bin Sabit qala seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumakum najmun kita ila salat kullu Zu'imat dan yono anak siko ilung kang ucap makana piro kana ono bene dari keantarane sahur lan salat kala ngendika sapa Zaid ya qadroma kira-kirane wektu yakro maca rajulana hum sineng 50 apane ayate akhbar Abu Sa'id kala wis sana kala hadatsana Sa'id dengan kata tangan Anas radhiyallahu anhu kala ngisau Anas tahsahara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Sabit summa qama jumna sallallahu sapa Nabi lan Zaid ya fata ulama Nabi lan Zaid bisa subah kula itu di Anas maranas kam ing pira kana ono baina farahihima antara rampunge Nabi lan Zaid batu kulimalan manjinge Nabi Rasul lan Zaid fil salat kala ndika sapa Anas qadroma kira-kira waktu yaqra'u maca sing menungso hom sing apa ayat-ayate babu zikri ikhtilaf di bab jelasan perbedaan ala Sulaiman bin Mihran bi hadis sing tahiri sareng akhir sahur waktu lafil al-fadhi lan beda-beda lafale para ruwat Abraham itu Muhammad bin Abdullah qala Abdullah hadatsana Khalid hadatsana Sulaiman bin Haythama Nabi Atiyah qala Atiyah qultu sing Aisyah fi ma waktu fina kita rajulun min ashabir Nabi sallallahu alaihi wasallam hadu salasi jin rajulan iku yo ngajilung gege sapa ahad alif taremu ka yo akhirung akhiraken sapa ahad asari sahur wal akhir kang liya iku yo akhirung akhiraken sapa akhir alif taremu ka yo ngajilung gege sapa akhir al-sahuri sahur kala ngucap qalat mongko ngucap sapa Aisyah ayu mandine rajulani alladhi ayu yo ajalu kang gege alif taremu ka yo akhiran sahur qala qultu insun Abdullah bin Mas'ud qalat ngi Aisyah kata kaya iku kana Rasulullah iku yasnang lakoni sahur Rasul abar kita Muhammad bin Muhammad sana Abdurrahman qala Abdurrahman sana Sufyan kana amas kan hai sama Nabi ngati kalau insun Aisyah main dalam fina kita rajulan wong lanang ora hati mahan rajulan iku yo ngajalung gege sapa ahad al-fitar muka ya akhiran sapa ahad sahur wala kang liyane iku yo akhirakan sapa akhir al-fitar muka wa yo ajilun gege sapa akhir sahur kala nika sapa Aisyah ayyuhum mandine rajulan ala rajul ayo ngajil kang gege sapa alati iftar muka ya akhir sapa alati sahur kul tunjawing sun Abdullah bin Mas'ud kalau itu sapa Aisyah kata kaya iku cara gege iftar ngakhiraken sahur kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku seneng nglakoni Rasul Abraham bin Muhammad bin Sulaiman wa Ahmad hadatsana Husain wa Zaid ana masana warahum Nabi Aidiyah qala bi ati ta'allu majun ana ingsun wa masuk alang Aisyah qala ndika sapa faqala mongko takon marang Aisyah sapa masruk rajulaina wong lanang loro min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila huma tikar rajulaini iku layak lu orang ngurangi rajul ngalir khairi bagusan ahadu mauti salah sijine rajulaini iku akhir ahad asal yu fitro wa ya kalian yo ngajilung gege sapa Rasulullah salat wal fitr wa qala ngi Aisyah ayyuhuma indine rajulani ala dirajul yo ngajilung kang gege asal salat wal fitr muka qala ngi masruk Abdullah bin Mas'ud qala ngi Aisyah yo hakata kaya mengkono yo ngajilu kana ono kiasna nglakoni Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah akhbari Muhammad dalam syariat Nabi Muawiyah nama sama marang Nabi Muawiyah qala Nabi Muawiyah dahul tu manjur ana insun masuk alang Aisyah wa qulna insyaallah marang Aisyah ya ummul mukminin rajulun lan min ashabin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adu mati rajulan iku yang ajunge rajulan
fi majrun akhir ahad asal ya awal akhir kalian itu akhir kan sapa akhir ala iftar muka wa akhir asal salat faqala ni Aisyah ayuma dindine rajulani yo ngajrun gayo ma iftar muka wa ajrun gagas ayuma salat kulan jawi kita Abdullah bin Mas'ud lan Aisyah kata kaya ono kaya iku cara kana ono sayat nang lakoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal akhiru te kang liya Abu Musa radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari babu fadli sahur itu bab jelas keutamaane sahur aware-aware kita Aisyah bin Mansur Aku lesan banang Abdullah Ahmad kalau Abdullah hadatsana Suma ngan Abdul Hamid Shu'aib Ziyadi orang dia sapa Abdul Hamid sampai dengan Abdullah bin Harith Abdullah Rasulullah bin ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang dia sapa rajul ta'allu manjing sunah Nabi ngatas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nabi yatasakharu lagi sahur Nabi orang dia sapa anjing Nabi inna hasatani sahur iku barokatun barokah kang paring kumisra kabeh sapa Allah iya ing barokah falatadangu mongko aja ninggal sira ing sahur babu dakwati sahur bab ngajak sahur akhbarnya Suhaib bin Yus al-Basri wal atas senang Abdurrahman ngan Muawiyah ngan bin Saleh ngan Yunus bin Saif ngan Haris bin Sa'id ngan Ibnu Ibrahim ngan ngirbat ngan bin Sariyah kalau ngirbat sami itu kurung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul ku yat ngajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa Ramadan makalan dua Nabi halumu rene sira kabeh ilal ghadati marang sarapan esuk wal barokatan berkahi babu tasmiyati sahur bab gawe nama sahur ghodaan ngaran ghoda sarapan paring Suhaib bin Asqal Abdullah bin Baqiyah kalau Baqiyah apa Bakhir bin Sa'id ngan Khalid bin Ma'dan ngan Miktan bin Yakrib ngan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum nabi sirabi ghoda sahur kelawan sarapan sahur fa inna satu kita sahur wa ya kita sahur ghodaun sarapan al mubarakah den berkahi apa Abdullah bin Ghadi kalau berhadas ana Abdurrahman hadatsana Sufyan sunan suara sarengana Khalid bin Ma'dan kolang dia Khalid kolang dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajuli marang lanang halum rene sira ilal ghadati marang sarapan al mubarakah berkaya ni mana sahur babu faslima ya utawi bab jelasan perbedaane perkara baina siyamin antara puasa kita wa siyam ahli kita lan puasa ahli kita apa ni maksud ko te perkara wa hadasana la sangan ali ngan nabi ali ngan Ibnu Qais ngan Amru bin Ngas kalau dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna faslama satemene perbedaane perkara baina siyamin antara puasa wa siyam ahli kita lan antara ahli iku aklu sahuri iku aklatu sahuri mangan sahur babu sahur bab sahur bisa baikkan sakon wa tamdi korban awar apa kan Syekh bin Ibrahim kalau Hasan bin Abdullah kalau Ibnu Amr mamban kota Nas sekolah Nas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zalika te mengkono khali ko inda sahur ya Anas ini sun itu ngarepan sing siam puasa atmim aiman surane ingsun saene suci perkara pate tunangan kau teko ingsun Nabi bitan koma wa inain wadafina ina makna banyu wa zalika te mengkono ya Anas ini uridu siam iku badama adzin anda sawise adzan so bilal pakolang di Nabi Anas untuk ningali sira Rasulullah nang yang belum rajul bangin ingsun padang atau ngajak ingsun atau ngundang Zaid bin Thabit aja untuk Zaid kalau Zaid ini ingsun kau syarib tu ngene ingsun surbatan sainuma syair batas saya sainuma sawe wa sarban ya kolanya wa ini ingsun uridu arep ingsun siapa waso kolang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingsun uridu arep ingsun sampe waso batas sahur mau sahur sapa Nabi mangahu sartane Zaid waktu maqam sebelum Nabi Nabi kawai rakaat semua hari jemput Nabi ila sholati marang sholat bab takwil qouli ta'ala tiba menjelaskan takwil ngendikane Allah Ta'ala wa qulu washrabu hatta yatabayana kulo mangan sirabi wasrabu nginum sira kabeh hatta yatabayana sehingga dadi jelas lakum kanggone sira kabeh apal khaitu benang al abyad yang putih minal khaiti benang al aswadi kang ireng minal fajr saking fajar apa ini so Hilal bin Alang bin Hilal kalau nanti so Hilal hadatsana Husain bin Ayas kalau nanti so Husain hadatsana Zuhair kalau Zuhair hadatsana Abu Aisyah bin Azib ana hadahum satan saling menungso kan ahad ida nama ahad qaublaan
ya ta'asya dalam satu makan malam lam yahil ora halal kanggone ahad apa ya boleh mangan ahad saene para wala isra wala mangan sapa ahad lailatan bengene ahad wa yaumuddin ahad min al-ghadis hatta ruba isra sang hatta nazal sing temurun apa hadil ayat kae faqulu washrabuha ila al-khaitil abyad faqulu wasruman sirabe sing sirabe ila khaitil abyad mareng tekan penggalan ayat khaitul aswad kala ndika sapa barok panasa temurun fi abi qais bin amr ata negane qais ahlahu ahline abi qais bahwa awal tahir qais usia mau saimo kang poso badal mahri kala ndika sapa abi qais hal min sa'inon ta'ana sing suci panganan kala ndika sing ratu bojone abi qais mangindana orang sanding sama sing suci karo walakin tapene akhruju metu ingsun altami sunggole ingsun lak kanggo sira ngasan panganan kanggo mangan sore fahrajat mongko metu sapa imrah bahwa dongane lahaken sapa abi qais rasa abi qais mana matur abi fahrajat mongko bali sapa imrah ila abi qais wa wajat nemu sapa imrah ru ing abi qais nang hal ruwae kodot lan gugah sapa imrah ngapa qais walam yat ngamora mangan sapa qais suci panganan wa batas bengi-bengi sapa qais wasba mancing esuk sapa qais soiman hale puasa hatta intaso wa di pertengahan apa harungawan fahusia mongko den sepaputi sapa alaihi abi qais wa dalika mengkono puasa iku qoblaan tanzila dalam sadurunge tetemu apa hadil ayat fanjal nguruna subhanallah fi dalam abi qais ayat wa qul wasrabu ilahir kabar ngali bin hajar kana hadasana jari-jari mutar-mutaran sabi kala ngati bin hatim anahu satam ngati salati rasul sallallahu alaihi wasallam ngan Allah taala hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswad min al-fajr hatta yatabayyana jelas lam sira apa wal khaytu benang al-abyad yang putih min al-khaytin benang aswad kang ireng kala ngendika sapa ngadi sawadul laili yaiku petenge bengi wa bayadin harilan putih atau padang awan babu kaifa kebial fajr tu fajar apa yang ngamar bin ngali kala ngamar hadasana yahya kala hadasana taimi jangan Nabi Nabi maksud Nabi sallallahu Nabi inna bilal iku yo adina dan bilal wong dalam waktu bengi iku bilal dalam waktu bengi li yunabi supaya ngelingaken sapa bilal atau gugah sapa bilal gugah anaima ing wong ya anaima ku wong turune sira kabeh wong turune sira kabeh ya bayu rajingolas bali sapa kaimu kang jumeneng ibadah salat bengi sira kabeh walai selarana pol fajar wa ayakula yen to ana apa fajar hakada kaya iki wa syar'i nabi bikafe kana pepe nabi walakin tapinal fajar iku ayakuna fajar ora ngono ta fajar ayakula yen to isyarat nabi hakada iki wa syar'i nabi bisa bata ini kelawan telunjuk loro apa Nabi Muhammad bin Ghailan kala Muhammad atas nabu kalau hadasna subhan banyak sama sawadah pinengan kontok ngan zolah kolang dia sapa samada sampai itu susu samura yang kulo samura kolang dia sapa Rasulullah nya Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaghurrannakum ojo bujuk temen ing sira kabeh apa adana bilal wala hadzal bayatilan ojo ikilah sorot kang putih hatayan fajiro sehingga nyebar tersebar apa al fajaru padang itu wajar kata itu hati yani aman muqtaridun halim malang lor dari bagian timur bagian utara ke selatan di ufuk timur kalau dia sapa Abu Dawud kalau bahasa atau lembeber atau ya Nabi biatin nabi ya minatang masih malaki wema dan halin dawakan ya hitang lor Nabi babu takau demi bab disiakan qobla syahri Ramadan sadurunge disiak puasa ya qobla syahri Ramadan bulan puasa sadurunge bulan Ramadan Abraham Ismail bin Ibrahim kalau Ismail bana wali kana wasyai ngan yang sahabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Hurairah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la
taqaddamu aja dhisine sira kabeh qabla syahr hadurunge bulan Ramadan abisyamin kan puasa ila rajul nang kana ana rajul ya sumpah rajul siaman ka puasa ata nekani sapa rajul kali dina ala syamin netepi ngatasi biasa puasane rajul ababu dzikri ikhtilaf bab jelasan perbedaan ngala Yahya bin Abi Katsir wa Muhammad bin Amru ngala Abi Salam masalah fi hadis kabarnya Ibrahim bin Yazid kalau bin Khalid kalau ngendika sapa Ibrahim hadasan Muhammad bin Su'aib ngane qala Muhammad hadasan bana Auza'i ya wangan Yahya qala hadasan Abi Salam salamahan qala Nabi salam kabar ini Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul la yataqaddamanna aja disiaken temen sawahatun ahadun wong suci asyhara sasi Ramadan biyamin kan puasa sedina awala biyamin ora kelan rong dina ila hatu jawang lanang kana kaono ya sumpah haji yang puasa qabla sadurunge Ramadan falias mongko puasa sapa ahadu ing siam kawa para Muhammad bin Al-Qalang di Muhammad atas Nabi Muhammad bin Amr dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad pasune pas kalau ibn sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tataqaddamu aja burun di sisi rabai sore sasi pisan kan puasa bisa miyamin kan puasa sedina bibi biya sami yamin sisami yamin kapan sedina ayam radina ila anya wa fi wajib yen to coki apa dalika menawa puasa yaman dina kana ana sapa rajul iku ya semua iku kana ana iku ya semua sanihu ing yaum sapa hatum salah sira kabeh wala Bung Abdurrahman kata kaya iku hadau ta iki hadis kata salah babu dzikri hadis Abi Salam menjelaskan hadis Abi Salam fi dalika kono puasa sunah awaran Su'aib bin Yusuf Muhammad bin Basrah wala falahu katune Muhammad qala ndika sapa Muhammad lan Su'aib atasan kata Abdurrahman atasan sebenarnya kan salim Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau misalnya maro itu orang ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahur ini sasi mutatapin hindun ini karena ilanu coba kanjeng Nabi ku ana Nabi ku yasilu nyambung Nabi saban bi Ramadan kan Ramadan apa ikhtilaf jelas perbedaan kalau Muhammad bin Ibrahim fi dalam hadis nyambung puasa aparan Ibrahim kalau ana nadur kalau nadur anbarnya sapa subangan taubah lengan bari an Muhammad bin Ibrahim Nabi sallallahu alaihi Nabi Ummi Salamah kalau Salamah kono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasilu nyambung so Nabi Sa'ban yang puasa Sa'ban di Ramadan lan puasa bulan Ramadan awarana Rabbi bin Salamah kalau Rabbi hadatsana Ibnu Wahab kalau Ibnu Habab kana Hafsah bin Salaman Zaid bin Muhammad Ibrahim hadatsana Muhammad bin Ibrahim Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman anahu satun Abdurrahman bin Salam Abdurrahman takon Aisyah an siyami Rasulullah sing puasane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Aisyah kana ana sama Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa Rasul hatta taknakula sing ngucap so kita la yuftiru ora mukaso Nabi wa yuftiru mukaso Nabi hatta nakula sing ngucap kita la ya sumur puasa Nabi wa kana ono Nabi ya sum puasa Nabi saban mata saban atau umume atau akeh-akeh saban kebanyakan bulan Saban dipuasani dinone awal-awal Ahmad bin Sa'id bin Hamzah bin Ahmad atas nama kami kolami hadasan ini Nafi Yazid ana ibnu Hadu hadasan Hadhu ing Nafi ana Muhammad bin Ibrahim hadasan Muhammad ibnu Had ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam yani ibnu Abdurrahman ngasing Aisyah qala Aisyah laqad kana teman ana sapa ihdana salah si kita iku tuftiru muka sapa ihdana fi Ramadan fama naqdiru mongko ora mampu ingsun ngalaan takdi yang atas yen to ngodo ingsun hatta ya boleh mancing apa saban wa ma kanal orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bisa hirima ing dalam sasi perkara atau sesuatu sasi tertentu ya puasa Nabi fi saban karena ono Nabi ya puasa Nabi ing saum ulah sene ya kana ono Nabi ya sumu puasa Nabi ing syahr ulah sene syahr ila qol yang sibal kana paling ono Nabi ya puasa Nabi ing saban ulah saban babu dzikri ikhtilaf bab jelasan perbedaan apa bu ikhtilafi al-fadhina kena utibab jelasan perbedaane redaksine rawi kang ngutip hadis ali khabari Aisyah tentang hadis yang Aisyah di dalam puasa ya Sa'ban Abraham bin Muhammad bin Abdullah bin Yazid kalau disawang Muhammad hadatsana Sufyan dengan Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Labid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu isun Aisyah kalau isun ya habiri nyeritakno sira Aisyah ning ingsun
Man siami Rasulullah sing puasa Rasulullah sakola dia sang Aisyah kan ono nabi ya subuh nabi hatta nakula saya ngucap sok kita qad somatan puasa nabi wa iftir muka nabi hatta nakula sing ngucap sok kita qad aftaratan muka nabi walam yakun lan ora ono ya sumu sapa nabi ya puasa nabi sahron sesasi aksar hali akemin sahabat sisa makana nabi ya subuh nabi sahabat ilang kholing jo sithik kana nabi ya subuh nabi sahabat gulai sahabat awaron akabreng saya bin Ibrahim orang dia Ishaq bana Muhammad Awiyah bin Hisham qala Muawiyah hadatsani bin Abi man Yahya bin Abi Katsir qala hadatsani Abu Salamah Salamah Abdurrahman Aisyah qala Aisyah lam yakun ora ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesasi minas sanati saking setahun aksara kang luwih akeh apane siaman puasane melu dibanding Nabi fi Sya'ban dalam bulan Sya'ban kana Nabi subuh Nabi Sya'ban kula sekali Sya'ban apare Ahmad bin Sulaiman qala Ahmad hadatsana Abu Daud kan Sufyan kan Mansur kan Khalid bin Sa'id kan Aisyah qala Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Sya'ban barana kita hari bin Sa'id abdah Sa'id ngasin kota ada ngan Rasulullah Nabi Aufan Sa'id bin Aisyah qala Aisyah la a'lamu orang ngerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya Qur'an Rasulullah Quran fi lailatin sewengi wala qamalon ra jumeneng ibadah sama Nabi latan sewengi hatta sibah esok wala ratu puasa Nabi sasi kamilah halih sempurna penuh kotun babar belas wa Ramadan kasane Ramadan apara itu Muhammad bin Ahmad bin Abi Yusuf As-Saidalani Al-Harrani kalau ngendika sapa Muhammad atasna Muhammad bin Salamah dengan Nabi Sa'id bin Abdullah bin Syakik ngan Aisyah kalau Aisyah qala ngendika sapa Abdullah bin Syakik kesal tu tanisun ha ing Aisyah kan siami Rasulullah sing puasane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ning Aisyah kan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya semua sisa Rasul hatta nak kula ngucap kita kot sama puasa Nabi wa iftiru muka Nabi wa hatta nak kula ngucap kita kot aftar muka Nabi walam ya semua puasa Nabi sana selesai taman sempurna ata awit teko sapa Nabi al-Madinah ila anta aku nak ayakuna cuwi antara syahr iku Ramadan bulan Ramadan aware habar kita soal Ismail bin Mansur qala Ismail hadan bana Khalid bin Khalid ibnu Harith Kahmas Abdullah bin Sa'id qala Abdullah qultu insun ling Aisyah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha qala Aisyah la ora ila ya jawian teko min maghribi saking waktu lungone Kanjeng Nabi kulo ingsun hal kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kala Aisyah lah ora mangalim to orang ngerti ingsun sama puasa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ramadan wala aftara ramukah Nabi hatta isumari puasa Nabi minu sange Ramadan hatta maldo sehingga terus sapa Nabi lisabili marang dalane Nabi habarna gitu habarna ing gitu sapa bahwa Abu Asmas man Yazid bin Junaid qala hadatsana Al-Jurairi juringan Abdullah bin Syakik qala Abdullah kula seneng Aisyah akan ana Sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha qala ndika sawa Aisyah la ora ila ayat kecewe teko sawa Rasul min maghibi saking panggonan lungone Kanjeng Nabi insam waqtu insam hal kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ana ta ana sapa Rasulullah kan nabi puasa maklumun kang den ngerteni siwa Ramadan kang saliyane Ramadan qala Aisyah wala di Allah in somalan puasa Nabi sallallahu alaihi maklum in soma orang puasa sapa Nabi Ramadan sahron selesai maklum ngerteni siwa Ramadan kang sakliyan Ramadan hatta maudhu sehingga lumaku sama Nabi liwaji marang wajah Nabi ya wala anduru wala aftara muka sapa Nabi hatta semua poso Nabi minhu sanggeng Ramadan. Babu dzikri ikhtilafi bab jelas perbedaan riwayat Khalid bin Ma'dan fi hadzal hadis hadis puasa Nabi. Apa sama berbeda Utsman dengan baqiyah kalau bagi hadasan ya Bahir bin Khalid dengan Jubair bin Nufair kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siami puasa. Kalau ndika sapa Aisyah inna Rasulullah sallallahu kan Rasul ya Rasulullah saban kula saban wa yatahara lan nemen-nemeni sapa Nabi siamal isnani ing puasa dina Senin wal Khamis dina Kamis. Apa Amr bin Ali kalau hadasan Abdullah bin Dawud kalau Abdullah hadatsana Sa'ur sarungan Khalid bin Ma'dan an Rabi'ah al-Jurashi an Aisyah kalau Aisyah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saban wa Ramadan wa tahron min Palestina puasa Senin Kamis babu siamu yaumi syahud bab jelasan puasa dina mang apa kita Abdullah bin Sa'id al-Hasan Nabi Khalid bin Amr bin Qais Nabi sallallahu alaihi wasallam ngan silah aku nana sobat kita kain jangan amar sering ngamar fauti yang kau tentakani sobi ngamar bisa kan bedus
liyatan kang wis den panggang faqala mongko ngendika sapa silah aku luman sirape fatanaha mongko nyingkir ya geser sapa batul kaum menjauh kala ing sepatu kaum ini iso imun kang puasa kala ing ngamar-ngamar man sabane soma puasa ali madina iki ala dina yusaku kang den ragu akan fi dalem yaum fakot ngaso mongko temen duraka soman apa qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora mung kota hadas ibnu abi Yunus an sima kala sima ta Allah majun lagi makrima fi yaumin dina qad uskila kang temen den angeli maksud diragukan iki Ramadan apa hurung Ramadan huwa utawi dina amin saban atau saban iki dina Ramadan apa hurung ya dina sak wa huwa utawi apa ngikrimah iku yakul mang sing ngikrimah hobsane roti wa baklan lan ing sayuran walapan ing susu kolang ing ngikrimah ling ingsun halu muk rene sira kalau misale ini ingsun mung kasep kolang dika sapa kolang dika sapa ngikrimah wa khawa sumpah sapa ngikrimah bila demi Allah la tuftirani mukah temen sira kul tu subhanallah marhaba qala maraitu hu ing ngikrimah ya lu ngikrimah la yastasni hale ora njaba akan tidak ngecualikan insyaallah takut tentu maju ingsun kulo ingsun hati nekakno sira lan saiki mak ing apa ngindaka ana sani sira kala ngendika sapa ngikrimah sami itu ngurusin Ibnu Abbas kolang tiga Rasulullah SAW sumu puasa sira kabeh liru yati krana ningali tanggal waftiru muka sira kabeh liru yati krana ningali tanggal wa in khala mongko lamun ngalang-alangi bene kaum sira kabeh wa bene antara hilal apa sahabat mendung audun matun peteng fakhmilu mongko nyempurna sira kabeh ngidata ngitungane bulan ya ngidata sabane ngitungane tanggale Sa'ban wala tastabul aja disikno sira asyhara ing sak bulan Ramadan istiqbal lan disiakan puasa sunah wala tasilu lan aja nyambung sira Ramadan biya mengasina min Sa'ban bab tashili bab gawe gampang mempermudah fisayami misalnya puasa ini dirasa aparana Abdul Malik bin Shu'aib ngalai salah misalnya wala ngendika sapa Abdul Malik apa ya ini sudah babi ngan jadi kalau jadi apa ya ini sudah soai ani saya Nabi ngan Ibnu Abi Arubah ngan Yahya ngan Nabi Katsir ngan Nabi sallallahu Nabi Hurairah kan Rasulullah sallallahu anu Rasul kan Rasul yaqul Rasul ala ilingula la tuqatimu jadi sina sudah syara sasi biyam sedina habis nani tarong dina illa rajulun lan kana Sarajul yasum puasa rajul siaman kan puasa fal yasum monggo becemu asih rajul yang siam babu sawabiman uti bab jelasan ganjarane wong komacung seman Ramadan wasoma muasin Ramadan imanan kelan iman waktu saban kelan ganjaran boleh istilahu uti berbeda riwayat ngala zuri fil khabar hadis fi dzalika ing dalem mengkono koma Ramadan wasoma ihu imanan Abar Muhammad bin Abdullah bin Hakam an Suhaib dengan lais kalau lais kapan ban jadi kita Suhaib bin Abi Hilal bin Abi Hilal dengan Ibnu Syihab dengan Sa'id bin Musayyab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulman sabane koma jumna Ramadan iman waktu sebab ganjaran fira mengkoten ngapur lah kate menematu utawa den mukmin dan bidosane man Abar Muhammad bin Jabal qol Muhammad atasan muafi qol muafi atasan Musa ngani Isa bin Rasyid dan Zulaijil qala sirah habar ini ngeruah bin Zubair dengan Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah ing Urwah ana Rasulullah sallallahu kan Rasul ibu ndorong atau gawe seneng sapa Nabi ana sing manusa fi qiyami Ramadan ing dalem jumeneng ibadah begini Ramadan min khairi ayat murah sing tanpa yen perintah Nabi ing nas ngazimatin kelawan pasti biasimati amrin ya kelawan pastine perintah fi dalam qiyam Ramadan wa yaqulu Nabi man sawane koma jumna Ramadan iman kan iman waktu sebab genggolan tujuan golek ganjaran ufir mongko dening Allah uti menobat utawa min dabido saneman apa Zakaria bin Yahya qali Zakaria bananya itu sapa Isa qali sangat bananya Abdullah bin Khalid min Yunus saya dengan Zuri qala Zuri apa ini sing ruangan Zubair kadang Aisyah ing Ngurwah anna Rasulullah SAW kharaja untuk Rasul fi jawfile tengah bengi yusari salabi masjid fa salam mengko salat sapa Nabi binasi menungso fasa kono akan hadis sapa Ngurwah al hadis dalam hadis qala Aisyah kan ono iku yurahibu
Ndorong so Nabi Nas fil qiyam Ramadan jumenengi ngibadah bulan Ramadan min ghairi ayamur sing tanpa itu perintah so Nabi Nas bi azimatin kelawan wajib. Wa yaqulun Nabi man sallallahu koma jumeneng Lailatul Qadar iman tasbih golek ganjaran fi Ramadan ngapura lahu man matu sota mindan bidosane man kala ngendika sapa ngurwah fatu fi maqadin setan Rasulullah wal amru ta urusane qiyam Ramadan yung ala dalika ing atase iku man komalatan Abu Hurairah sabara naik ke sabara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadatsana Ibnu Wahab qala Ibnu Wahab Yunus bin Syihab qala Ibnu Syihab Abu Hurairah bin Abu Salam Abdurrahman ana Abu Hurairah qala Abu Hurairah sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul fi Ramadan man saben koma jumeneng ibadah man ing Ramadan iman lan iman aktif lan golek ganjaran mubi Ramadan ngapura lahu kauteman apa madu sota qaddam di sapa ma dan bi sing dosane man Abu Hurairah Muhammad bin qala hadatsana Bashir bin Sa'id qala Abi Bisr bin Juli qala Abu Hurairah bin Urwah bin Zubair anak Aisyah Aisyah Urwah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul jauh ile teng bikin fasalan di masjid wa sakone kakan hati sapa Urwah al hadis wa qala Urwah bin hadis wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurghibu ndorong atau nyemangati Rasul ing menungso fi qiyam Ramadan ing dalam ngibadah begini Ramadan min wari ayamur sing tanpa yen perintah Nabi Nas bi azimati amrin kelawan tetepe atau pelan kuate perintah fi dalem qiyam Faya kulun itu Nabi man sana kau macam Ramadan iman waktu panggil ganjar huviro mengotin kabullah gua tuh nama teman atau kisah atau di siapa main dari itu seniman awal kabar Muhammad bin Khalid kalau Muhammad atas Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Zuhri kalau Zuhri atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Abdurrahman Abu Hurairah kalau Abu Hurairah sami itu Rasulullah Sallam yang Rasul Ramadan man sampeyan kok maju nang sopan ing Ramadan iman kan iman waktu sampeyan kanjen fi Ramadan ngapura lahu kate meneman lahu kanggone man apa mati saka sapa mamindan itu saniman awal apa Daud kok kala Daud hasan yang bin Ibrahim kala yo kata sana ya bi ngan solen ngan Ibnu Syihab Abi Salam apa Salam Ibnu Syihab ana Abu Hurairah kala kala dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manut sahabat niku kok maju nang sopan Ramadan iman kan iman waktu saben tujuan golek ganjaran fi Ramadan ngapur lakukan man apa madu sota kota Indonesia amin dan bihi sang dosa iman Abaran Nuh bin Habib wala atas sana Abdullah sallallahu alaihi wasallam mamangan Suriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yurghibu ndorong atau ngompori nyemangati awe semangat sapa Nabi fi nasi menungso fi kami Ramadan dikian dalam jumeneng ibadah Ramadan min wali ayamur sing tanpa yen perintah Nabi Nas bi ngazimatin kelawan wajib kala Nabi man sawen koma jumeneng Ramadan iman waktu sebelum ganjar berarti Abdullah ketim nomor satu tahun semua dan bi dari situ saneman Abrahman kota pengon maling Nabi Syihab kan Muhammad Nabi Abdurrahman Nabi Hurairah kala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang koma jumeneng Ramadan iman waktu sebelum gue ganjar berarti Abdullah ketim nomor tahu dan bi sang itu saneman Awalan Muhammad bin Salman kalau Muhammad Hasan wa Qasim wa Malik kalau Malik hadasan ini Ibnu Syihab Hamid bin Abdurrahman Nabi Hurairah Nabi Hurairah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa kau cuma Ramadan ke iman waktu Allah ketiman tamat atau sudah min dan video iman Awalan ini Muhammad bin Ismail kalau misalnya hadasan wa Abdullah bin Muhammad bin Asma kalau dia Abdullah hadasan Juwairi Malik kan kalau Malik kalau Juwairi sudah apa ini Abu Salam bin Abdurrahman wa Humaid bin Abdurrahman Nabi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana bisa nih kau macam sama Ramadan iman waktu menggal ganjar Abdullah itu mantau maaf dosa tahun ini semua minta video iman apa kita kau dia Muhammad bin Abdullah bin Yazid kalau nanti kau kutip Muhammad atas nama dengan Zuhri kan saya bisa lama Nabi Hurairah ani Nabi SAW kalau Nabi man saban sama Ramadan ni fil hadis kutibah anak Nabi SAW kalau Nabi man saban kau cuma sahru Ramadan ni bulan Ramadan iman waktu ispan gol ganjar hukum tengah pulau ke teman umat itu sudah kota media semua min dan bisa itu iman apa-apa kalau kita ada sana kan sini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Hurairah kalau Nabi sallallahu kalau Nabi man sama puasa Ramadan iman waktu ispan gol ganjar hukum tengah pulau ke teman umat itu sudah min dan bisa itu iman awaran Isa bin Ibrahim kalau Isa atas nama kan sini Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Hurairah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama puasa Ramadan iman waktu ispan gol ganjar hukum tengah pulau ke teman itu sudah min dan itu iman Abarana nyerikan Ali bin Munzir kalau ngelihat atasnya Ibnu Fadl kalau bisa atasnya Yahya bin Sa'id kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Hurairah kalau radhiyallahu anhu sallallahu kalau dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama pas Ramadan memang mati istimewa ganjar berarti ngapura hati mana umat itu serta demi minta bisa seman
Babu dzikri ikhtilafi Yahya. Lalu bab menjelaskan perbedaan riwayat Yahya bin Abi Katsir wa Nadhr bin Syaiban fi dalam hadis qiyam Ramadan. Aparona nyarasa Muhammad bin Abdullah alakan Muhammad bin Hisham qala Abu As'as sama lafuz afalilahu kanggone Abu As'as itu Muhammad bin Hisham Abu As'as ya. Kalau ngucap sapa Abu As'as Muhammad lan Muhammad bin Abdullah. Hadatsana hadatsana Hisham Yahya bin Abi Katsir dengan Abi Salam Nabi Rahman qala Abdul Rahman hadatsana Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manut sabar iku kok maju menang ibah Ramadan iman timati sama ganjil uhur tengah purlahu tim nawal temato satu mumin dan dua seman orang Muhammad bin Khalid dengan Marwan ketemu Muawiyah bin Salam dengan Yahya bin Abi Katsir dengan Nabi Salam Nabi Hurairah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manut sama niku kok maju nang sahar Ramadan bulan Ramadan iman waktu iman kurang ganjil uhur mung tengah purlahu tim nawal satu kata di sapa mumin dan dua man sama kok maju nang Lailatul Qadar iman kan iman kita waktu sing ganjil uhur tengah purlahu tim nawal satu kata mumin dan itu seniman. Awal ini katanya sebenarnya Ibrahim kalau isang atas sana waktu itu kan kalau musuh atas sana Nasr ngali kalau Nasr atas sana ya Nasr bin Syaiban nganu sebenarnya sore laki ketemu sopan Nadhr ya Nabi Salam bin Abdurrahman kalau tiga salam alhamdulillah so Nadhr hadis nyara sini sudah afdal li syai'in lan lutan berwasami tamu syai' yo karo disebut fi syai' Ramadan kalau tiga sapa Abu Salamah kalau tiga Abu Salamah hadis ini so Abdurrahman bin Auf kan Rasulullah SAW ana usah temene kanjeng Nabi kutakan jelasan Nabi rasa Ramadan fadola mongko paring nganggep lebih utama so Nabi Ramadan ngala suri ngungkuli sakabehane bulan waqala Nabi man sama komo poso Ramadan marti kanjeng kharaja mongko metu min dunubi itu seneman kaya waladat kaya dina nglahiraken ku ing manop sapa ibune man Alhamdulillah hadis qatan wa sawu kambreni ku Abu Salamah Nabi Hurairah ya bura apa Isa semen Ibrahim kalau sangat bana naudna min Sumail kalau yang Nadhr han bannya Qasim bin Fadl kalau yang dia sama Qasim hadasan Nadhr bin Syaibah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan jelasan sahabat Salamah misalnya sebenarnya hadis mundur nama kalau yang dia sapa Abu Salamah man sampai poso Ramadan kok maju iman ing Ramadan iman waktu siapa nang ganjaran awaran Muhammad bin Abdullah al-Mubarak qala hadasan Abu Hisham qala hadasan Sungwan Fadl qala hadasan Nadhr bin Syaiban qala Nadhr qultu li Abi Salamah bin Abdurrahman hadis nyertana sing bihan Rasul sami tahu isra Isya min abika bapak isra sami urus abika ing Isya sami urus Isya sa buka bapak isra min Rasulullah sallam laisa orano baina abi kan bapak isra baina Rasulullah apa hadun suci syahri Ramadan ini masalah bulan Ramadan kala ngendika sapa Abi Salamah Kalau Abi Salamah kalau nangam yo hadas sebenarnya Abi kalau untuk Abi kalau di Rasulullah sallam innallaha barakamu wa ta'ala faradu majiban Allah siyama syahr Ramadan puasa ini bulan Ramadan alaikum sirabi wa sanat lan gawe kesunahan lakum sirabi ya mahu ing jumeneng ibadah bengi Ramadan paman saya puasa Ramadan wa kama jumeneng ing Ramadan iman waktu golek kanjeng raja mengko metu mindur itu sampean kaya miwaladat kaya dina nglahiraken ing man sapa ibune man Babu Fadli Syami tiba menjelaskan keutamaan puasa wa ikhtilahu bedane hadis sing ala bisa Ibnu Syafi'i hadis Ali bin Abi Thalib fi dalika dalam mengkono Fadlu Syam amarna ila bin Hilal hadasan Abi Qur'an hadasan Abu Ubaidullah bin Jajan Abi ngan Abi Isa bin Abdullah bin Haris ngan Ali bin Abi Thalib ngan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka wa ta'ala alaihi yaqulu ndika sapa Allah asamu te puasa li kanggo ingsun wa ana te ingsun Allah iku ajisi bakal mbales sapa ingsun Allah bihi lan saum wali saimil iku kanggone wong kang puasa farhatane ana bungah loro rasa bungah dua kali hina yuftiru siji nalika mukah sapa saim wa hina yalqa lan nomor loro nalika ketemu saim rabu para saim wala dimitat nafsi jawareng sembiyati masalah la khulufu fami saim yakti utawi bajine cangkeme wong kang puasa misal puasa ambune cangkem ora pati enak iku khuluf iku atyabu luwih wangi indallahimu ana ing ngarsane Allah min ilmiski dibanding ambu misik. Disalah ipun nang sisi kancamu. Abraham Muhammad bin Rasul Muhammad subhanahu bisa Nabi aswa sekolah di Abdullah qala ngendika sapa Allah azza wa jalla
Asamu te puasa iku li kanggo ingsun. Wa ana te ingsun iku ajisi bakal bales sapa ingsun Allah bi iklan puasa. Wali soimal iku kanggone wong puasa ro farhatan ana bungah loro. Farhatun siji bungah ina yalqon nek ketemu sapa soim rawu karo soim. Wa farhatun nomor loro bungah nginda iftore nalika mukae soim. Wala khulufu soimi wala khulufu fami soim yakti utai bajine cangkeme wong kang puasa iku ati boleh wangi nginda Allah ing Allah min rihil miski dibanding ambu misik. Masulas ya, dirense alhamdulillah wa